trust in you. Divine mercy unfathomed in all the mysteries of God. I trust in you. Divine mercy lifting us out of every misery. I trust in you. Divine mercy, source of our happiness and joy. I trust in you. Divine mercy in calling us forth from nothingness to existence. I trust in you. Divine mercy embracing all the works of His hand. I trust in you. Divine mercy, crown of all God's handiwork. Divine mercy, only hope of despairing souls. I trust in you. Divine mercy, repose of hearts, peace amidst fear. I trust in you. Divine mercy, delight and ecstasy of holy souls. I trust in you. Divine mercy, inspiring hope against all hope. I trust in you. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Hear us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Have mercy on us. In the name of the Father. Ay, si ate. Ready? 1, 2, 3, smile. Okay? So, daghang salamat, officers. Daghang salamat. Okay. Ate Cecil, kasama ka kanina mag-opening remarks. Ano yung mag-greet? Sige, mag-greet. Hello! Welcome mga kapatid sa Divine Mercy staff at saka mga GKKs. Pasensya na yun ako. Ang buhay ko ngayon since nagsugod of December, birthday yun kabisi ang mga Christmas party o mga Divine Mercy activities po o sa Franciscan. Ga-prepare po mi dito sa Bigas para unya na po. So, ginaayos pa mga design, layout. So, basta makaapas yun ko na I promise to give mga Divine Mercy images sa lahat ng parish, no, para natin, mga gifts for Christmas. Lahat inuubos ko na doon kasi for next year iba na naman ang budget. No? So lahat 'yon, that's my Christmas gift to everyone. No? So yun lang. Lahat makatanggap para masaya. No, everyone, basta Divine Mercy, all out for Divine Mercy. That's all. Thank you. Salamat, ate. Okay, Mori at naabot sa atong budget, ginagmay. Actually, dapat na ay house and lot, refrigerator, washing machine, siguro. Mo pa siguro panahon, no? No, ganang daghan na kaayo ta. Okay? So, at least mga ginagmay ra ni nga souvenir, no? Na atay mga giveaway. So, sugdan na nato ang atong election. Oh, sige. Okay, kay para mahuman na. Wala eleksyon. Ang kalang explanation mo good ali, this year, kailangan na nato Five lang para dali. ang magdaog kay na ay 10 kain ani plus mamili dire. Wow. Right. Okay, kulang pa? 5. Yung kutsara. Manubra na gani. Ano, serious. Okay, okay, ready? Serious. 1, 2, 3, go. Balik muna, sandali. Oh, wala kang kate, libot na rin. Hinay-hinay lang. Bahala hinay-hinay, basta kay sure. Ganyan, sample sana ha. Akan sana. Magbaba dyan, yung magpasahan, magbaba siya. Okay, trial pa lang to. Okay, final. Okay, final. Ready, go! Wow, very good. Pagkahiay, liog ba yan? Yoko.
Okay, very good. Pag mahumala, itaasan mo. Oh, balik. Dahan-dahan ang paglagay. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Okay. So far, wala pa dyan naghulog. Sige natin, sige natin. Pulutan lang. Ate, dyan ka na lang ate. Huwag ka na maglibot ate. Ate, dyan ka na lang. Ipasa ko na lang. Baba. Okay. Magbaba dyan na magdawat para. Ay, last na na. Wow! Wow! Good one! Okay, good one, winner! Okay, thank you very much. Okay. Kita kayo gusto magdula. Okay na lang. Action rin na yun ako. Ang daog, hiling dito ay si ate makadaog. At sige ate, sayaw na lang sa kadate. Sa ang bungol, kaya kakabot ito sa pang number 5. Ang number 5, kamudagan dire mga mag-report. Ha? Ha? Yung pinakalas. Mga mudagan dire. O, mag-recite. Ha? Ang pinakalas. Okay, kamuto mga leader. Ayaw po ninyo pag-ano ha. Pag-bunga-bunga sa inyong baba, nakorek po, nagpasunod ha. Okay. Okay, for the win. For the win. At ano na. Okay, for the win. Ready, go! Siya kasi unang tumakbo, siya unang nakarating dito, siya unang mag-decide. Okay. Ayaw sa kiumbe. Ayaw. Okay. Dire na po. Oh, kini kadua. Amo ah. Uy, kami daw. Kampe na ah. Sige na lang mo, naon ka na mo. Yes. Wala'y bumboy sa inyo lang po. Pero, una kanidagan ng group 1, no? Group 1 ang winner. Okay. Yes, very good. Walang lagi bumboy sa inyo ba? Dito tayo mo. Okay, lahat correct ang inyong pagkalagay. Yehe, dali lang pa. Dali na. Ay, apila ko. Uy, kami apilde. Gusto niya sa madaog. Iman sa niya. Pangayon na dito. Wow, magandabo. Wala pa sila kapili. Okay, harap na doon sa kanila. Mga kabo. Marot ng mga kabo. Okay. Anak ko yan ba? Tamo, asa na yung tamo? Okay, harap na doon kahit para. Ikaw, hindi ka makuha, di ka makuha ka na. Picture na! Kinsay wala pa nakapili o regalo? Wala pa? Dahil mo dali, pagkuha mo dali, lima. Itong una kanina. Kay saplan ka lang ng inyo.